নমস্কার দর্শকগণ, এসএ নিউজ ওয়েস্ট বেঙ্গল চ্যানেলে আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমাদের এসএ নিউজ টিম আবারও চলে এসেছে সত্যক আশ্রম ধূপসা নেপালে, যেখানে আদরণীয় সন্ত গরিবদাসজি মহারাজের বোধ দিবস উপলক্ষে আজকে দ্বিতীয় দিনে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এখানে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো আসুন দর্শকগণ, এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যে ডক্টররা আছেন তাদের কাছ থেকে আমরা জানার চেষ্টা করব, এবং যারা ব্লাড ডোনেট করছে তাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করবো যে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে কি কি ধরনের ব্যবস্থা আছে, এবং সবকিছু আপনাদের ডিটেলস দেওয়ার চেষ্টা করব। চোখ রাখুন আমাদের সঙ্গে। তো দর্শকগণ, এখন আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের একদম সামনে আছি। এখানে দর্শকগণ, আমার ক্যামেরাম্যানকে অনুরোধ করবো যে দেখাতে এখানে যে ডাক্তার রয়েছে, সেই ডাক্তার এখানে যারা ব্লাড ডোনেট করছে তাদের প্রেশার চেক করছে, এবং এখানে যাদের প্রেশার ঠিক আছে তাদের এখানে নাম নথিভুক্ত করা হচ্ছে, যাতে তাদেরকে ব্লাড ডোনেশন করার চান্স দেওয়া হয়। এবং এখানে এটাও দেখা যাচ্ছে যে এখানে ওয়েটও মাপার জায়গা রয়েছে, যাতে এখানে শরীরের প্রয়োজনীয় যে ওয়েটটা, ব্লাড ডোনেশন করার জন্য যে প্রয়োজনীয় ওয়েট, সেই ওয়েটটা যাতে তার চেক করা হচ্ছে, যাতে সবকিছু তার ঠিকঠাক থাকে এবং কোনো ধরনের সমস্যা না হয়। তো আসুন দর্শকগণ, আমরা এখন ক্যাম্পের ভেতরে যাব এবং যারা ব্লাড ডোনেট করছে তাদের সাথে আমরা কথা বলে জানার চেষ্টা করব তাদের এই ব্লাড ডোনেট করে কেমন লাগছে, এবং এখানে যে ব্লাড ডোনেট করছে তারা তাদের কি কি ব্যবস্থা দেওয়া হচ্ছে। তো দর্শকগণ, এখন আমরা ক্যাম্পের ভেতরে চলে এসেছি। তো দেখতে পাচ্ছেন দর্শকগণ, এখানে প্রায় 5-6 জন এখানে ব্লাড ডোনেট করছে। আসুন দর্শকগণ, এখন আর যারা ব্লাড ডোনেট করছে তাদের সাথে আমরা কথা বলবো এবং আপনাদের সব তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব। তো দর্শকগণ, আমরা এখন সন্ত রামপালজি মহারাজের একজন শিষ্যের সাথে কথা বলবো যে তার ব্লাড ডোনেশন করে এবং ব্লাড ডোনেট করে কেমন লাগছে, এবং এখানে তার কি কি ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। नमस्ते सर जी। सच है सर, आपका नाम? वीरेंद्र दास। सर, कहाँ से हैं? हम रोहतहर जिला नेपाल से है। अच्छा सर, यहाँ पे जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लगता है तो डोनेट हमको करने के लिए। ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि ब्लड डोनेट करें? ये मोटिवेशन हमको संत रामपाल जी महाराज द्वारा सत्संग के द्वारा से हमको ये मिलता है, और हम परमात्मा ज्ञान ही ऐसा है कि उन्होंने अपना ज्ञान को द्वारा पूरा पृथ्वी का जो भी संसार के लोग है समझाता है, बताता है कि हम लोग का ये जो रक्तदान है ये महादान होता है। ये हमको ब्लड डोनेशन करने से और किसी का जीवन हम बचा सकते हैं, इसी के लिए परमात्मा की दया से हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपको ब्लड डोनेट किया जा रहा है, आपका सारा कुछ चेकिंग करके किया जा रहा है? जी, हमको सब कुछ चेकिंग करके तब किया जाता है, ऐसे नहीं करते हैं। पूरा हमको चेकअप होता है, चेकअप होने के बाद पूछा जाता है कि आप कितने दिन पहले ब्लड डोनेशन किए हैं और अभी कोई दिक्कत तो नहीं है आपके, हम लोग बताते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ये लिया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच सर। তো দর্শকগণ, আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এনার সাথে কথা বললাম, এবং ইনি বলছে যে উনি যে এই ব্লাড ডোনেট করছে তার মোটিভেশন উনি সন্ত রামপালজি মহারাজের কাছ থেকে পাচ্ছেন, এবং সন্ত রামপালজি মহারাজ তার জ্ঞানের মাধ্যমে বোঝায় যে ব্লাড ডোনেশন যারা করছে, ব্লাড ডোনেশন করার মাধ্যমে আমরা ওনারা বিভিন্ন মানুষদের সাহায্য করার জন্য ব্লাড ডোনেশন করছে। আসুন দর্শকগণ, ব্লাড ডোনেশন করার পর এদের কি কি ধরনের ব্যবস্থা দেওয়া হচ্ছে সবকিছু আপনাদের জানাবো। তো দর্শকগণ, আমাদের সঙ্গে এখন সন্ত রামপালজি মহারাজের একজন শিষ্য রয়েছেন, যিনি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যে ফ্রুটস এবং আরো বিভিন্ন জিনিস দেওয়া হচ্ছে তার দেখাশোনা করছেন। তো আসুন তার কাছ থেকে আমরা জেনে নেব যে কি কি ধরনের জিনিস এখানে দেওয়া হচ্ছে। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर साहेब। सर, आपका नाम? प्रेम दास। सर, यहाँ पे ब्लड डोनेट जो कर रहे हैं, जो भक्त लोग या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या क्या दिया जा रहा है इनको खाने में? उनके लिए जो रकत देते हैं तो उनके लिए ना इम्यूनिटी पावर अथवा कमजोरी महसूस नहीं हुए, उसके लिए संत रामपाल जी गुरु महाराज जी ने फ्रेश हुए और केला है, फ्रूट है और जलेबी है, लड्डू राम और जलरा की व्यवस्था की है। और ये जो आप दे रहे हैं इनको, प्रोटीन का जो खाना दे रहे हैं, जो फल दे रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं इनसे? हाँ, पैसे नहीं है वो मालिक के, ये यहाँ ये दरबार में कुछ पैसा नहीं है, फुल फ्री है। फ्री है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच है।
তো দর্শকগণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলো কতটা সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং একদম পুরো টাটকা ফল দেওয়া হচ্ছে এদেরকে, যাতে এদের শরীরে ইমিউনিটি পাওয়ারটা একদম ভালোভাবে তৈরি হয়। এবং এটাও সব থেকে বড় জিনিস যে সন্ত রামপালজি মহারাজ সত্যি কোনো ধরনের টাকা এদের কাছ থেকে নিচ্ছেন না ইমিউনিটি পাওয়ারের এই ফলগুলো দেওয়ার জন্য। তো আসুন দর্শকগণ, যারা এখন রক্ত দিয়েছে তাদের কাছ থেকে আমরা জেনে নেবো তাদের রক্ত দিয়ে কেমন লাগছে। তো দর্শকগণ, আমাদের সঙ্গে সন্ত রামপালজি মহারাজ একজন শিষ্য জুড়েছেন যে কিছুক্ষণ আগে ব্লাড ডোনেট করেছেন। তো আসুন তার কাছ থেকে আমরা জেনে নেবো যে তার ব্লাড ডোনেট করে কেমন লাগছে। नमस्ते सर जी। सत साहेब सर आपका नाम? दास का नाम राम जीवन दास हुआ। सर जी, यहाँ पे जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं कैसा लगा आपको? हम बहुत सौभाग्य महसूस कर रहा है। पूज्य गुरुदेव का ज्ञान के आधार से हम ब्लड डोनेट किया है आज, वो हम बहुत बड़ा सौभाग्य महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये ब्लड डोनेट जो आप कर रहे हैं आपका क्या क्या मिला है आपको? हमें यहाँ कुछ नहीं मिला, हमें अपना स्व इच्छा से, अपना विचार से, स्व इच्छा से, हमारा पूज्य गुरुदेव के ज्ञान के आधार से हमें प्रेरणा मिला है, तो हम अपना इच्छा से ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पे जो ब्लड डोनेट किया आपको, तो इम्यूनिटी पावर के लिए क्या क्या दिया गया आपको? इसमें देखिए इम्यूनिटी पावर के लिए हमें सबसे पहले जल राम मिला है, फिर सेब राम है, फिर ये जूस राम है, फिर ये एप्पल राम है, क्या कहता है बनाना राम है। ये सब हमें परमात्मा की दया से पाने के लिए मिला गया। ये जो आप जो सारी इम्यूनिटी पावर के लिए जो आपको दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम पहले भी बोला ना, बहुत अपने आप को सौभाग्य महसूस कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ऐसा जब मिला है, जो हमें इतना ज्ञान के आधार से प्रेरणा मिलता है कि हमें पूज्य गुरुदेव के ज्ञान के आधार से हम कुछ कर सके इस मनुष्य जीवन के लिए। और अपना तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरे को भी जीवन दे दे उसको बड़ा दान कहा जाता है। तो हम ये प्रेरणा हमें दास को पूज्य गुरुदेव के ज्ञान के आधार से मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मूल्यवान समय हमें देने के लिए। सत साहेब जय हो बंदीश्वर। দর্শকগণ, আপনারা এতক্ষণ দেখলেন যে সন্ত রামপালজি মহারাজের যে শিষ্যরা আছে তারা শুধুমাত্র নিঃস্বার্থভাবে সন্ত রামপালজি মহারাজের এই মিশনটাকে আগে বাড়ানোর জন্য রক্তদান ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে তারা এখানে নিজেদের ব্লাড ডোনেট করছে এবং সেবার উদ্দেশ্যে তারা এখানে ব্লাড ডোনেট করছে এবং তারা নিজেদের সৌভাগ্য মনে করছে। তো দর্শকগণ, এই ছিল আমাদের সতলোক আশ্রম ধনুষার ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের ভিডিও। এরকমই আরো ইন্টারেস্টিং ভিডিও জানার জন্য চোখ রাখুন আমাদের সঙ্গে। চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। ধন্যবাদ।